नमस्कार बंधुगण मु पंडित श्री देवीदत्त मिश्र आज आपको पुणी स्वागत जनाऊँगी प्लानेटरी गाइडेंस चैनल तरफ आसंता 20 तारीख आम समस्ते जाचु अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया आम हिंदू धर्म रे यार विशेषत्व अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आम समस्ते विश्वास करूँ ए दिवस रे आम जदि कौन कार्य करुचु ताहले से समस्त कार्य अक्षय होता है अर्थात तार केबे क्षय हो नहीं था। तो आज चर्चा आमर अक्षय तृतीया उपरे आम अक्षय तृतीया कौ दिन केमिति पालन करवा उचित एथिरे कौन नियम रही शास्त्रीय नियम कौन अच्छी कौ दिन आम अक्षय तृतीया पालन करवा दरकार एवं या पछरे पौराणिक तथ्य कौन अच्छी ज्योतिषीय तथ्य कौन अच्छी ये सब को आम बुझा एवं सभा शेष गोटे अनुष्ठान विषय रे आम चर्चा रखा जो अनुष्ठान के अत्यंत सरल एवं जो अनुष्ठान द्वारा जो अनुष्ठान को कले आपण माने निश्चित भाव में माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त करें अत्यंत सहज सरल अनुष्ठान टे। आसतु चर्चा आगेवा आम अक्षय तृतीया केबे हुए बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रोहिणी नक्षत्र युक्त हेले अक्षय तृतीया होता है। जदि तृतीया पूर्वाह्न द्वितीय युक्त होता है ताहले से दिन आम अक्षय तृतीया पालन करूना पूर्वाह्न व्यापी तृतीया तिथि अक्षय तृतीया होता है। बा आम एमती कहीपर तृतीया एवं चतुर्थी युक्त तृतीया जो दिन पड़ी से दिन आम अक्षय तृतीया पालन करूँ द्वितीय युक्त तृतीया आम अक्षय तृतीया पालन करूना। द्वितीय रोहिणी नक्षत्र ये नक्षत्र मध्य गुरुत्वपूर्ण से दिन रोहिणी नक्षत्र मध्य हेबा आवश्यक। जदि कौन प्रकार रे अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र रोची तृतीया तिथि रोची एवं या सहित सोमवार किंबा बुधवार मध्य रोची ताहले से जगार अक्षय तृतीयार महत्व अधिक बढ़ी जाए। शास्त्र मध्य कहूँ जदि एदिन आम किछि पुण्य काम करुचु ताहले से पुण्य कार्यर फल निश्चित भाव में अधिक पुण्यदायक होता है। जमी महाभारत लेखा अच्छी स्नात भुक्वा च दत्वा च जत्वा अनंत फलम लभे अर्थात अक्षय तृतीया दिन जदि आम कौन तीर्थ स्नान करुचु किंबा किछि द्रव्य दान करुचु दानर भी किछि विशेष द्रव्य अच्छी से समस्त द्रव्य यदि दान करुचु किंबा जप होम इत्यादि कार्य करुचु ताहले से दिन से फल निश्चित भाव में अनंत पुण्य फलदायक होता है। वर्तमान आसत आम जाना या पछरे पौराणिक तथ्य कौन अच्छी देखु। प्रथमत तृतीया युगर आरंभ ए दिन आरंभ होता ये गोटे बहुत बड़ जुगारंभ दिन को आम शास्त्र रे पुण्य दिन बोली मानि था। ये दिन भगवान परशुराम एवं भगवान नरनारायण जन्म मध्य होता। ए दिन माँ भगवती अन्नपूर्णा आविर्भाव मध्य होता। महाभारत रे आम गोटे स्टोरी शुणु जो थी कि भगवान सूर्य नारायण द्रौपदी को अक्षय पात्र देते। तो ये अक्षय तृतीया दिन ही भगवान सूर्य नारायण द्रौपदी को अक्षय पात्र देते। भागवत रे जो सुदामा को भगवान कृष्ण आशीर्वाद प्राप्त होता एवं भगवान आशीर्वाद द्वारा से अक्षय संपत्तिर अधिकारी होते से दिन मध्य अक्षय तृतीया होता। तेणु पुराण दृष्टि आम जब आलोचना करवा ए दिन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। बर्तमान आलोचना रखा ज्योतिषीय हिसाब से देखो ज्योतिष आम जब लक्ष्य रखू सूर्य एवं चंद्र ये दुई गोटी ग्रहर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सूर्य आत्मा को बुझाऊँ चंद्र मन को बुझाऊँ। अक्षय तृतीया जदि आम लक्ष्य रखुचु अक्षय तृतीया समय मेष राशि सूर्य स्थिति थाए तेणु सूर्य उच्च अवस्था था। रोहिणी नक्षत्र अर्थात
ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ ଏହି ବର୍ଷର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ବୃଷ ରାଶିରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଚରରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କମ୍ବିନେସନକୁ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ଉପାସନା କରୁଛୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଜପ, ପୂଜା, ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଲାଗି ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ଇଏ ରହିଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତା'ର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ରଖିବା ଏ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ଉପାସନା ନେଇ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସେଦିନ ସକାଳୁ ସାରିବେ, ପ୍ରାତଃକାଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ। ସାରି ସାରିଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବମୁଖ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରମୁଖ ହୋଇ ବସି ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିବା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏ ପୂଜା ଆଦୌ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଚମନ, ମାର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବେ। ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀସୂକ୍ତରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପଚାର ପୂଜା କରିବେ। ଉପଚାର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ 108 ଥର କୁଙ୍କୁମ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷତ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅକ୍ଷତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ୟା ପରେ ଆପଣ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରିବେ। କନକଧାରାର ସ୍ତୋତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଳତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ହୋମ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। এই ছোট্ଟ অনুষ্ঠানটি ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର।